امریکہ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا آبنائے ہرمز کو فوری کھولنا ہوگا، پھنسے جہاز گھر واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا ایران نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایٹمی ہتھیار تباہ کرنے کی خاطر حملہ کرنا پڑا۔ عراق پر حملہ کر کے سب کچھ تباہ کرنا بہت بڑی غلطی تھی۔ جنگوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایران کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی مذاکرات کار بہت چالاک صحیح، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، سارے پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں نہ ہو۔ حکومت کا بڑی عید پر عوام کو بڑا تحفہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وعدہ کیا تھا گنجائش ملتے ہی ریلیف دوں گا۔ سخت ترین حالات میں بھی جہاں تک ممکن ہوا عوام کو ریلیف دیا۔ عوام کو آسانیاں مہیا کرنا میری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر نے ایران سے مجوزہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل۔ حتمی معاہدہ ہونے پر ایران کو 12 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز MOU کا حصہ۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین کی معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرانے کی تجاویز۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکہ ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ نائب امریکی صدر JD وینس کی گفتگو، کہا صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ معاہدے تک پہنچنے سے پہلے اب بھی کئی اہم نکات طے کرنا ہوں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ مزید پیش رفت کے بعد معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا۔ امریکہ سے مذاکرات پر بات کرتے ہوئے کہا ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑیں بھی اور یہ بھی سمجھیں کہ لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ ایرانی صدر کا پاکستان اور ملیشیا کے وزراء اعظم سے رابطہ، مسعود پزشکیان کی ایک بار پھر پاکستان کی ستائش، وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، کہا ایران کی پالیسی تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ صدر پزشکیان نے شہباز شریف اور انوار ابراہیم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی۔ امیر قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری امیر کا مشرق وسطی میں مزید کشیدگی میں تصادم سے بچنے کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دینے کی اہمیت پر زور۔ ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کے لیے کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی قطری کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات سے پہلے دونوں نے ایک ساتھ تصویر بھی بنوائی۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ گزشتہ چند روز میں فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران میں اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل محمد العیسیٰ سے ملاقات، اسلامی دنیا اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی حکومت کو خراج تحسین، کہا حجاج کی خدمت کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے۔ پاکستان اور سعودیہ تاریخی اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے مسلم ورلڈ لیگ کے اسلامی شعور کے فروغ کے لیے کردار کو بھی سراہا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو شام 5 بجے اور سینٹ کا بجٹ اجلاس اسی روز شام 6 بجے ہوگا۔
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बजट इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में बड़ी ईद पर ग्रैंड क्लीन अप ऑपरेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सुथरा पंजाब की टीमों ने सफाई सुथराई के नए रिकॉर्ड्स बना डाले। पहले 2 रोज़ 2,22,000 टन वेस्ट कलेक्शन की गई। सुबह भर में ईद के पहले 2 रोज़ में सुथरा पंजाब व्हीकल्स ने 32,28,000 किलोमीटर एरिया कवर किया। 1,12,000 टन से ज़ायद अलाइशें और बाकियात तल्फ की गईं। सड़कों, बाजारों, गलियों की फेनाइल से धुलाई, अर्के गुलाब से मुअत्तर किया गया। ईद के तीनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। शदीद गर्मी के बावजूद ऑपरेशन जारी रखा। पंजाब के वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स ने नॉन स्टॉप काम किया, उन्हें सलाम पेश करते हैं। 42,000 लोगों ने हेल्पलाइन पर राब्ता किया। शिकायत का इजाले का वक्त 1 घंटे से भी कम रहा। कराची में ईद सफाई मुहिम के तहत 90,000 टन से ज़ायद अलाइशें लैंडफिल साइट्स मुंतकिल की गईं। मेयर कराची का अलाइशें उठाने के काम पर इजहार इत्मीनान। कहा अलाइशें उठाने का काम जारी है, सूरत हाल कंट्रोल में है। हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायतें भी 90% हल कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आज आलमी दिन। आलमी अमन के क़याम के लिए खिदमत अंजाम देने वाले अहलकारों की कुर्बानी और किरदार को खिराज तहसीन पेश। पाक फौज का आलमी अमन के लिए ब्लू हेलमेट्स की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1960 से अब तक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 48 अमन मिशंस के तहत 29 ममालिक में 2,37,000 से ज़ायद फौजियों को तैनात कर चुका। अमन मिशंस में 183 पाकिस्तानी अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तानी क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में फ़ाल शिरकत के जरिए आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अज़्म का यादा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तानी अमन एहलकारों की खिदमत UN चार्टर और असूलों के लिए अज़्म का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान UN मिशंस में अमन एहलकारों से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में 5वां बड़ा हिस्सादार मुल्क है। अपने तमाम शोहदा, बहादुर बेटों बेटियों पर फ़ख्र है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अरब, इस्लामी और यूरोपी मंदूबीन के एजाज़ में इशाइया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इशाइये का एहतमाम न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने में किया गया। सफरा ने आलमी अमन, मशरिक़ वुस्ता और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की और सिफारती सतह पर इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इंतखाबात में 396 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने फाइनल इलेक्टोरल रूल 2026 भी जारी कर दिया। शपैया सानेह को 17 बरस बीत गए। मकतूला आसिया और नीलोफर को इंसाफ न मिल सका। भारतीय एहलकारों ने 29 मई 2009 को कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की असमत दरी के बाद शफाक अंदाज में कत्ल किया। आसिया और नीलोफर की कुर्बानी कश्मीरी जदोजहद आज़ादी की अलामत बन चुकी। भारतीय फौज की कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती एक संगीन जंगी जुर्म है। ईरान का नए दिफाई निज़ाम आरिश कमानगीर से अबनाए हरमुज के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन को जजीरा कैशम के करीब निशाना बनाया गया। ये पहला मौका था जब ईरान ने मकामी तौर पर तैयार करदा नए दिफाई निज़ाम को अमली तौर पर इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ड्रोन गिराने का वाक़या रात के वक्त पेश आया। सेंटकॉम के ईरानी दावों की तरतीब। ईरान की इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमलों की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। अमरीका को लबनान, फ़लस्तीनी इलाकों और पूरे खित्ते में इसराइल के तमाम जुराइम में शरीक और मुआवन करार दिया। कहा बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिसी इसराइल को मजीद जारे बना रही है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 52 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री को छू गया।
रोडी, सखर और मोहनजोदड़ो में भी दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। बलूचिस्तान में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी दिन भर तपते रहे। पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी ने लोगों को घरों तक महदूद रखा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की मौजूदा शिद्दत 31 मई तक बरकरार रहने का इम्कान। गर्म इलाकों के लोग ईद ठंडी करने मरी जा पहुंचे। मरी के माल रोड पर सयाहों का बेपनाह रश। 60,000 से ज्यादा गाड़ियां मलका कौसार में दाखिल। सयाह मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर मौसम और ईद एंजॉय करने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक। मोदी सरकार आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर मेसी का मुजस्मा संभाल ना सकी। भारतीय शहर कोलकाता में नस्ब 70 फीट बुलंद मेसी का मुजस्मा एक महीने में ही तेज हवाओं से लड़खड़ाने लगा। मेसी के मुजस्मे को हटाने का फैसला कर लिया गया। भारी भरकम मुजस्मे को गिरने से रोकने के लिए रस्सियों से बांधकर आर्जी तौर पर सहारा दे दिया गया। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप 2026 में भी अर्जेंटीना की क़यादत करेंगे। मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हमरा सबसे ज्यादा 6 आलमी फुटबॉल कप खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अर्जेंटीना ने 2022 में मेसी की क़यादत में फ्रांस को शिकस्त देकर आलमी कप जीता। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के लिए एक और बड़ा एजाज। आलमी जरीदे फोर्ब्स की अंडर 30 स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में शामिल हानिया ये एजाज पाने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा है।